pertunjukan barong yang terkenal di dunia. Uniknya begitu benar-benar menyaksikan tari barong dengan wujudnya yang seram menyerupai singa gaib, Isabella Guverneur pun mendadak disapu tegang, namun memurai sikap penasaran seperti ini. Yang terkulik ketika menyaksikan aksi sosok barong lengkap dengan para penari yang mengenakan kostum dan make up yang 180 derajat berbeda dari negerinya di Turki. Rupanya, meski masih kecil dan tidak mengerti makna pertunjukan seni barong, tapi Isabel sangat menyukai gerak tari dan aksi sang barong yang seumur hidupnya baru dilihat oleh sang pemeran elit tersebut. Sehingga begitu pertunjukan tari barong usai, bukan cuma Andre, Gusin dan Selim Seskin saja yang terlihat puas senang, tapi Isabel pun tak kalah mengekspresikan rasa senangnya menyaksikan sosok barong untuk pertama kali dengan menirukan tarian yang ditontonnya, namun berujung tarian bebas yang mengundang tawa seperti ini. Merhaba Endonezya, şu anda barok dansının sahnesindeyiz. Biz çok eğlendik. Bugün 3. günümüz. Her şey bizi şaşırtıyor. Ben çok beğendim bütün dansı. Arkadaşlarım yorumlarını çok merak ediyorum. İsterseniz gidelim onlardan öğrenelim. Ne dersiniz? Merhabalar. Dans nasıldı, beğendiniz mi? Çok beğendim. Yunanlıların etkinlikleri vardır. Birçok kültürün vardır. Bu da Endonezya'nın kültürüyle ilgili bir dansı. Birçok yeri gezerken bu figürlere ait şeyler görmüştük ama tam hikayesini bilmiyorduk. Bugün burada bu güzel dansla birlikte öğrenme fırsatı bulduk. İyi ve kötü tanrıyı, onun savaşçılarını ve koruyucularını öğrendik. Çok güzel bir dans, çok ritmikti. Tebrik ediyoruz hepsini. Teşekkürler Zeynep. Peki Selim, sen neler düşünüyorsun? Az önce barok dansını izledik. Bizim de kendimize göre efsanelerimiz var. Burada da bir efsaneyi izledik biz. Makyajlar olsun, kostümler olsun, oyunlar olsun çok ilginç geldi bize. Çok da hoşumuza gitti. Tabii tam olarak aslında anlayamadım. Bunu Türkiye'ye dönünce de ayrı bir araştırma yapacağım. Detaylı olarak öğrenmek istiyorum. Çok fazla merak ettim. Öyle. İzabel, sen bir şey söyleyecek misin? Çok güzeldi. Ben de çok beğendim. Ben biliyordum. Yani böyle bir dinozor olduğunu bilmiyordum ben. Asla. Ben şeyleri de görmedim. Doğrusu. Hayvanları beğendin mi? Çok beğendim hayvanları. Neler gördün? Hangi hayvanlar? Şey gördüm, domuz gördüm, bunu gördüm. Çok güzel hayvanlar gördüm. Kuş gördüm. Kuş da vardı. Maymun vardı. Bayağı çok güzel vardı. Belum puas
menikmati pertunjukan seni barong, Emre, Isabel, dan rekan-rekannya pun kembali bergegas menuju kawasan Gianyar, Bali, berkunjung ke kawasan pemandian Tirta Empul Tampak Siring. Di kawasan Pura Hindu yang terkenal memiliki mata air suci ini, mereka menyaksikan 12 sumber air yang biasa digunakan para wisatawan untuk mandi karena memiliki mitos tidak hanya mampu mensucikan jiwa, raga, tapi juga membawa berkah. Demi mengunjungi tempat ini, Isabel, Celine Jaskin, dan Gulcin pun rela merubah penampilan mereka mengenakan sarung khas Bali karena untuk memasuki kawasan Pura Tirta Empul Tampak Siring diwajibkan berpakaian sopan dan tertutup seperti ini. Keseruan para pemain serial drama Elif berlibur di Pulau Dewata, Bali masih menyisakan momen demi momen unik. Dari Pura di Tirta Empul Tampak Siring, Isabel bersama rekan-rekannya melanjutkan perjalanan ke sebuah galeri seni di kawasan Ubud, Bali. Dia mengunjungi Pulau Dewata, Bali yang terkenal dengan seni di setiap sudut dan aktivitasnya. Tak afdol rasanya jika tidak mengunjungi salah satu galeri seni lukis di Ubud. Lantaran itulah, rombongan pemain drama Elif ini rela menempuh perjalanan jauh dari kawasan Gianyar di utara menuju Ubud yang terletak di pedalaman Bali. Uniknya, Celine dan kawan-kawan tak perlu khawatir bosan menempuh perjalanan jauh karena Isabel begitu ceria menghibur mereka dengan sikap lucu dan kebiasaannya menari dan menyanyi dimanapun tempatnya, termasuk pula di dalam mobil seperti ini. Merhaba Endonezya. Sonunda Ubud'a geldik. Güzel eserleri görmek için çok güzel bir yolculuk geçirdik yine. Sağ olsun ekip arkadaşlarımız ve kendi oyuncu arkadaşlarımla birlikte çok eğlenerek geldik. Şimdi Ubud'a doğru gidiyoruz. Galeriye gireceğiz. Yapılan resimlere bakacağız. Isabel'le birlikte gezmeye başlıyoruz.
Selin Zeskin yang memang seorang mahasiswa seni di Mimar Sinan Fine Art University Turki begitu senang melihat-lihat lukisan dan antusias ikut mempelajari seni lukis Bali di galeri. Tapi bagi Isabel yang masih belum mengerti seni, impian Isabel begitu simpel, yaitu sebuah lukisan yang menggambarkan para petani Bali sedang memanen padi di tengah hamparan sawah yang menguning. Uniknya, selera seni Isabel kecil ini terkuat ketika kamera menangkap Basa Emre dan Gulcin Tuncok yang lagi-lagi memisahkan diri dari rombongan dan menghabiskan waktu berdua saja menikmati koleksi galeri. Hanya Isabel kecil yang terkenal suka iseng saja, yang ceria menghampiri mereka berdua seperti ini. Puas menikmati koleksi seni lukis di kawasan Ubud, Emre, Kiflucin dan rombongan pun melanjutkan perjalanan mereka ke Komplek Pura Besaki, kawasan Karangasem, Bali. Uniknya, meski telah menempuh perjalanan jauh di berbagai tempat, tapi begitu tiba di situs warisan dunia UNESCO itu, Isabel seolah tak pernah kehabisan tenaga dan gaya. Bayangkan saja, Isabel begitu senang melihat keunikan Pura Besaki, sehingga dengan ceria bergaya ala model cilik di tengah-tengah tangga yang tinggi. Tapi tak cukup itu saja. Usai bergaya, Isabel yang antusias langsung bergegas berlari ingin memasuki kawasan pura lebih dalam, sehingga membuat sang kakak yang bertugas menjaga Isabel berteriak khawatir menyaksikan ulah adiknya seperti berikut ini. Uniknya, ulah Isabel tidak hanya berhenti begitu saja. Pertama kalinya menyaksikan upacara Hindu di Pura Besaki, rasa penasaran gadis cilik berusia 6 tahun ini langsung bangkit, sehingga membuat Isabel nekat melangkah masuk mengikuti upacara seorang diri. Dan mengejutkan, begitu melihat sosok Isabel yang terkenal karena perannya sebagai elit ikut melebur mengikuti upacara, sejumlah peziarah yang berdoa pun terkejut dan ramai berebut meminta foto bersama Isabel, sehingga sempat mendulang heboh seperti ini. Setelah menuai heboh diserbu untuk berfoto bersama, Isabel pun menepi dan beristirahat di area anak tangga Pura Besaki, tempat favoritnya, sambil menunggu rombongan lain yang tengah sibuk berbelanja. Uniknya, meski berlibur jauh ke Bali dengan dijaga oleh sang kakak, tapi sama seperti perannya dalam serial Elif, Isabel seolah memiliki ikatan istimewa layaknya ibu dan anak dengan Selin Zeskin, sang pemeran Melek. Buktinya, dari sederet pemain drama Elif yang ikut ke Pura Besaki, hanya Selin yang begitu perhatian dan telaten menemani Isabel untuk bermain dan menikmati keindahan Pura Besaki yang eksotis. Lantas, kemanakah Emre, Kiflucin dan Gulcin Tuncok berada? Dari sederet peserta rombongan, mengapa hanya mereka berdua yang tak terlihat? Benarkah Emre dan Gulcin lagi-lagi sengaja menepi dan menyendiri untuk bisa berduaan saja? Ne yaptın? Gittin mi? Gezdim. Neler gördün? Bir sürü şey gördüm. Güzel bir sürü ne gördün? Şeyler gördüm. Mankenler gördüm. Her şey Heykeller gördüm. heykeller gördüm. Sonra içeride dua ediyorlar değil mi? Evet. Güzel çiçekler var, onları gördün mü? Aa evet, çok güzeldiler. Onları da gördüm. Tamam, merdivenler. Çok kocaman merdiven. Çok etkilendim. Tamam, tabii sorun yok.